জিরানিয়া উপজেলা মুখ্য ইসবি স্কুলে ওনার নিজস্ব ভোট সেন্টার যেটি রয়েছে সেখানে তিনি ভোট দেবেন। জামতলবাড়ি একদম রাস্তার মধ্যে ওইখানে তারা মদ খাইয়া মদ নষ্ট। তো এর মানে ওই যে তারা যে এখন যে পাড়ার লোকেরা যারা বলতেছে যে তারা যে থ্রেট দিচ্ছে এটা থেকে প্রমাণ হয় তারা এখন থেকে স্যার তারা আজকে বলে বারবার আইছে এই এরিয়াতে দুটো চেষ্টা করছিল, হ্যাঁ কালকে রাত্রে অনেকজন আইছে, ফুটেজ তো আমরা পাইছি, আপনারা পাইছেনি স্যার? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, তার কি এই বুটের বা ইলেকশনের কি নিছে স্টেপ কি নিচ্ছে স্যার? তার ফুটেজ তো আছে, তারা আইবার এখানে স্যার কালকে যে তার রাত্রে আইছে তার আমার কাছে একটা ফুটেজ আছে, এখন তার কি স্টেপ নিব আপনারা প্রশাসন থেকে? প্রশাসন থেকে আর আপনি একটা অফিসার আছেন, ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে আপনি আছেন, এখন আপনারা কি স্টেপ নেবেন? এটার বিরুদ্ধে আপনারা কি অ্যাকশন নেবেন? আপনারা জনতারে কি আশ্বাসন দিতে পারেন, এনসিওর কি দিতে পারেন? যেহেতু আমরা তো ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে ইলেকশনটা কন্ডাক্ট করতে চাই সবাই। এখানে বারবার ঢুকতে পারছেন, আপনারা তো আমি দেখছি রাস্তা টাইবার সময় আনাবো চাকরি রাস্তা টাইবার সময় এখানে আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা থাকার পরিপ্রেক্ষিতেও যদি এখানে তারা আয়া ঢোকার চেষ্টা করে, এরপরে এই মহিলারা যদি আয়া আবার ঘুরে দেয়, এটা তো ইট ইজ কমপ্লিটলি কন্ডেমনেবল ম্যাটার। তো আমরা কাকে বিশ্বাস করব? আপনারা তো অলরেডি এই রাস্তার মধ্যে দাঁড়ানো রয়েছে, তারা কেমনে ভাবে প্রশাসন যদি জনতার আওয়াজ যদি না শুনে, জনতার লগে যদি না থাকে, তো এটা কার কাছে যায় না? এখানে যদি ভোটটা 4টার দিকে শেষ হইব, 5টার দিকে শেষ হইব, যদি ভোট বাক্স নিয়ে যদি কোনো ঝামেলা হয় বা যে কোনো যদি ভায়োলেন্স হয়, তো এটা আপনারা সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন। যেহেতু তারা তো এভাবে থ্রেট করছে, এটা কিন্তু আপনারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাতে এটারে নজর রাখেন। সিকিউরিটি সিস্টেম করছি এই পার্টিকুলার এই সেন্টারে, ঠিক আছে? তো এখন দেখেন আমরা বিএসএফ আছি, আমরা এটা তো ভোট বাক্সটা এখান থেকে পৌঁছানোর দায়িত্ব এটাই না কিন্তু জনতা তো এখন এনশিওর না, হ্যাঁ, না তারা তো কইতাছে এইভাবে বারবার তারা থ্রেট দেওয়া হইতাছে। তো এটা দেখেন এখানে পুলিশ ডিপ্লয় করেন, আপনারা সিআরপিএফ ডিপ্লয় করেন এখানে, যাতে আনটিল আনলেস যদি এখান থেকে ভোট বাক্সটা না যায়, আপনি সেক্টর অফিসার আপনি সামনে বাগৈ নরক মাটং মানে সুংখাই মিয়া হরাwa গন্ডগোল খা হরাwa তাওয়া বিজেপি ni borok phayai hu sapon bangale hingkai ungko ini ungko tamhe osit bok phayai oro gন্ডগোল phaika hor 11 tawa gonda ti pheka akai jung ulokha police ni hunka police ni huna jung ulokhai jung oro onek bunanai kha akai jung buri dia tebo police ni huna jung tam khlai jung bongno samjogoi rikha ei akai jung chirai ro গুনানি নয় বন খলেকা তাবুক গাড়ি পাম্পার সেল তাবুক বডে ফাইতো তাবুক ফাই মানে जों কয় বাজেনে ফাইকা जों আটক খালাই মানে বক মানে আতে বারবার ফাই অরवा
আর বারবার ফাইও বকতাম ফাইও চিনি এডিসি এরিয়া ও বক ফাইনা দরকার অবতো বিনি দরকার ইয়া চিনি এডিসি এরিয়া চুং চুং বুট সুস্থভাবে চুং রিনানি হই চুং অর খাই মানে চুং অর তিনি পুরি র ফুংনি চিমি মাই মছে চুং অর ডিউটি মা টংখা চুং মা টং না চিনি অধিকা চিনি হবা চিনি অর চুং অব এডিসি ও চুং জাহানা সুযোগ সুবিধা চুং মানা বাগাসি চুং চিনি এডিসি এলাকা ও চুং জাহাতে কাহাম করে থানা বাগাসি চুং অর ডিউটি মা টং ফুঙাইছি চিনি চুং বহগ মাই ফুরই গাই চুং অর চিনি হাকুং সাকা ওদে চুং পদ ফুল বারিনানে চুং হাকুং সাকা ও আন্দ্রসে ফলিনানি চিনি তুইছে পদ ফুল ফলিও চিনি হাকুং সাকা ও চুং পদ ফুল বারিয়া চুং আন্দ্রস বথাই থাইনানি বাগাই চুং অর চুং দাবি দা খামানা বাগাই চুং অর চেষ্টা খালায়া চিনি হানা মানা বাগাই চিনি বুবাগ্রানো চুং জয় খালাইনা বাগাই চুং অর মাতং अब ब ठाई ब एरिया खना म চিনি অব সমসরা 1 নাম্বার ওয়া 1 नम्बर गाय अब चुङ बागाइन चुङ चिनी समस्या न चुङ नाइकिने खलाइ तङ बुढी रब चुङ र जत्न चुङ फुङसे न या चुङ र ड्युटी मा खलाइ तङ डेम सरा कसो सरा याम सरा पछ छोरा चिनी बिरेन बाबु र चुङ मा तङ गाय जुन वान सरा तङ बा कस सपन छ चुङ र सिरापुर पार खाइ जुन एटे खलाइ अनि ताबु साइक्लाङ फुजिनि सताङ आ हिन्दी बै सावो हिन्दी बै पुरा साका निनो र एटे खलाइ न चुङ किरिया थुइगाइ थुया न हानि बुबागान बागाइ चुङ हानि बागासि चुङ थुइनानि चुङ किरिया थुइकै थुइरि वानो चुङ बुलाइखे बुलाइ फान थानाय चुङ किरिया चुङ जतन बुलाइनाय हामबाय और मिया हर तामं माने मिया हर जे बीजेपी नि बर खाय सुनो और जे अटैक खलायका ओमफ्राय जों गावनो ताबो ताम हाय खलाय खलायनानै हिनाय ताबो बुरु दगो आसुकजा ओमफ्राय जों दिनि बनायदि मियानि घटना तुय बर दिनि बजे फायो अटैक खलायनानै ओमफ्राय मियाबो जों जे बरंनो रमदि बाइडक बरंनो जे कोनो किछु खलाय बंनो जवाब नाखा बाइडक नाम्बार नाखा नाम्बार नामानि परे बरंनि गारि व फ्लैग बो नुखा जों बीजेपी नि फ्लैग ओमफ्राय ताव रमदि बीजेपी नि बर यांग खलाय रां तुय यांग खलाय खारै थांगा ताव बियां खारै थांगा जों रुतुगै मिया बरंनो अब कयटा मिया हर दे ना हर उंगानो 9टा 10टा रग 10टा रग घटना नांगौ आखें टेंके चुनो बीजेपी नि ब नेता फेकना बीजेपी नि अबंखा आङो बीजेपी नि जे नेता अबरखायो को जे श्रामपुरनि अ नेता ताबो बुमुंगमान बिनि बुमुंखा सपन तामो बहुत दास कलाय के ताबो रमदि ताय कैसांका असित दनबिलासनि अबंखा चिंति प्रसा के बरक खाय बं गारि अ फ्लेक दं गेटाव अ फ्लेक दं नुखा गे हरतो अबहाय कलाय फाइनानि कगिया हरदि बर गेटाव रमदि बर अ हरबो एकटा तामानि जराबो ताइसा फायुका गे अफुरबो सिनि यां गाइड दं अबनि बागा बर किपि खामुका तिनिबो नायदि ताइसा अटैक खलायनानि हिने फायु गे अटैक खलायनानि हिने फायका हिनके जबो और बुरु दं रिजाके बुरु दं ताबो किप्लि रहका गेटाव थानानि बरक तम साका थानानि बरक जुं नायनाय हिसौ गे थानानि बरक नायना फानसे अब थानानि बरक नायना हिसा आमा लग लगिसे और यांग बीजेपी नि नेता यांग और लाइ थांका गे हाय कलाय लाइखा अब थानानि पीएस रक बा नायमन थांबदल फाफायका फायका ताबुक तो थांबायका बरक मिया हर नर कांटेक्ट देखलायका नायमन थांबदल रक बाय मिया हर जे सिनि लगिनि बर कांटेक्ट खलायना हिना का बर कांटेक्ट खलाय माने परे ओ जे नायमन थांबदल रक और जे नंगनि जे कमप्लेन रक खनावया को नय बर फाफायका और बरक जे कांटेक्ट खलाय माने परे बरक रमदि फाया को नय नाय थांका के बरकनि आश्वासन बरक तामरिखा जनता रक न ताम साइकला बरक जे साका जे अब जे नरक जे सिद्धांत खलाय बायदि निसे बाहाय खलाय सिद्धांत बरक सुदु चुनो बीजेपी नि बर अटैक मा खलाय तो गाय अब की उंगना दिबा अटैक बोलते बाहाय के अटैक खलाय के बरक के सुनो और हामनानि चेष्टा मंगनायो के रमदि और हाबका के तो सिनि विभिन्न चुङ और बॉडी माने सिनि डिस्टार्ब थाना माने अब जनरल रंगनि वोटर सब फाय और ओको फायकाटा बॉर्डर नायटा बर हाबय और जे कोनो किछा चाक दि आखाय खलाय बक सापर ताबो रमदि चुङ अबनो बाहाय खलाय तम खलाय काथिनाने अब चुङ सालाय तंलायो के ताव तिनिनि घटना बरक जे साइकेल आंका नरंग न चुङ तिनि सिं यांग लाइखां के नरंग न चुङ अटैक खलायना के चुङ बाहाय खलाय ताबो अबनो चुङ बाहाय खलाय तम खलायनानै हिने सिं सालाय तंलायो ता अब बकामि खलाय अब के समरसरा खलाय समरसरा पुलिस स्टेशन
পুলিং স্টেশন নাম্বার পুলিশ স্টেশন নাম্বারটা মুখস্থ মাইয়া এক নাম্বার হামবাই